c'est l'imam Mamadou Diko. Kuma nɔgɔya nazarakan na ka dɔɔni fɔ ka ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn sababu ma foli dilen kɔ jamana ministre ma min nana jamana tigi tɔgɔ la ani ka foli ɲɛsi an ka karamɔgɔbaw ani an ka diinɛ ɲɛmaabaw ani invité d'honneur min ni a nana n'o ye an balimamuso min ni kasara y'a den sɔrɔ Faransi n'o kɛra sababu ye a yɛrɛ ka hakili sɔrɔ ka wuli ka jɔ a seko na a ka faamuya ye min ye jango maaw ka se ka hakili sɔrɔ kana ɲɔgɔn ni tiɲɛ ka ɲɔgɔn ni bɔnɔ ni diina tɔgɔ ye a wulila n'o ye sigi min n'an b'a la ni kuma bɛna kɛ fɛn min kan ani hakili jakabɔ bɛ kɛ fɛn min kan n'o de ye ka a lajɛ dantɛmɛ wale adamaden dantɛmɛ wale k'o kɛlɛ dantɛmɛ wale bɛ kɛlɛ ni hakili de ye a tɛ kɛlɛ ni dantɛmɛ wele wɛrɛ ye ne ka ye cogo la an bɛ dantɛmɛ wale ko kuma min na diina dama ka ko tɛ n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta bi ka dantɛmɛ ka ban maa wɛrɛ ka ko la a bɛ ɲini ka kɛ diɲɛ taalan ye a bɛ ɲini ka kɛ diɲɛ taabolo ye n'i y'o ta k'o nɔrɔ diina kelen na i bɛ baga diina ma jango n'i ye diina dɔ kɛrɛnkɛrɛn n'a ye i bɛ dɔ fara bagama in ma ko kura diina tɛ fɛn ye ko dantɛmɛ wale du o diina in tɛ yen ala ma diina jigi dugukolo in kan k'o diina ye dantɛmɛ diina ye o tɛ yen mais dantɛmɛ mɔgɔw bɛ yen o bɛ diina la o bɛ ko wɛrɛ la diina in n y'a misaliya di di nazarakan na n ko a bɛ komi énergie at-taqatu nawawiya diɲɛ mago bɛ fɛn dɔ la l'énergie nucléaire c'est un droit pour tous les peuples jamana o jamana bɛ yen i mago b'a la i ka énergie sɔrɔ i k'i ka jamana développer n'a ye i ka usine baara n'a ye i ka nin kɛ n'a ye i ka nin kɛra n'a ye o y'i ka droit de ye o wa i ka kan k'a sɔrɔ i mago b'a la a ka kan fana jamana si tɛ yen min b'a fɔ ko n mago tɛ énergie la diina bɛ komi o cogo n'i y'a kɛ ka jamana yelen di jamana ma ka usine baara a kɛra hɛrɛ ye nka a bɛ se ka kɛ fana o énergie kelen in bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ bombe ye min bɛ jamanaw ci a bɛ duguw ci a bɛ fɛnw ci énergie in tɛ o a dilanba in de don a kɛra min ye o de don o diina in fana tɛ o maa dɔ de ye diina tɔgɔ da a yɛrɛ la a yɛrɛ bɛ ka baara dɔ k'a kɛ n'i ye baara in kɛ diina ye i bagara diina ma dɛ non c'est vraiment l'image que je voulais an ka min partager ka hakili di ɲɔgɔn ma o kow la k'a faamu parce que jikalan fila o tɛ ɲɔgɔn sumaya dɛ jikalan i b'a sogi ni jisuma de ye n'i ko maa minnu ma k'olu ye radicaliw ye n'i e yɛrɛ fana taar'i jɔ radicalisme ko kelen in na ne ni kariw tɛ kuma ni kariw t'a kɛ ni kariw t'a fɛn kɛ o kuma radical ma bɔ yen o kɔni ye sɔnsɔrɔ taara sɔnsɔrɔ nana de aw fila bɛ ye o ye non ni dɔ y'a sumaya dɔ b'a kalaya de ni dɔ y'a kalaya dɔ b'a sumaya o kuma aw bɛ se k'a cun k'a sumaya ka taa ɲɔgɔn fɛ ne hakili an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi hakilijigi ka kan ka kɛ vraiment ka ko in lajɛ ni hakili ye k'a lajɛ ni tiɲɛ ye munna yɔrɔnin kelen waati kɛ nin cogo in na adamadenw ka kan k'u yɛrɛ ɲininka nin na bon o ɲininkali ninnu an y'o de kɛ n'an ma faamu tuma dɔw la ou bien peut-être an ma se kuma fɔ cogo de la parce que adamaden ko de don mais ne kɔni dalen b'a la k'a fɔ k'an ka ɲininkali k'an yɛrɛ la munna tout d'un coup silamɛya bɛ yan san 1000 ni san 500 ye munna sisan de ko in bɛ yɛlɛmɛ radicalisme bɛ fan bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ mais le pourquoi maaw ka kan ka u yɛrɛ ɲininka o la mais n'i ma fɛn min ɲininkali kɛ k'a ɲɛdɔn ni k'i bɛ fura ɲini a la a fura sɔrɔ man di dɛ nin ye bana ye n b'a fɛ k'a furakɛ mais i bɛ diagnostic de kɛ o ka bana in k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn
ni ya do palido ni ya do fendo ni ya nindo nani nindo okuma oni fam min ka kan iboke ngani ma fen yere sidondu aka gale ka saka furaga wa dunya ka kan ka courage de sorobi ko yere mi anga nyi ka nyido parce que le radicalisme comme je l'ai dit il n'est pas que religieux ay ni bora 616 ans ni demsen do ñoo ko menna ka moto seriga dulu ke bayima no ya jenga do ne ti do yen fe aben ni sugu be daika o le ka ti yele ma ka fon fa hakatu o de kumbe ngana yele ba bin ni de folo hala ta ni ka don e joni doka bossizan sirada minenen do mawsigile be fambe fe u ka mena unu ka fe on sirada la temesirape fama ka fo ka bi ta mawuli o katabanani ni folo ko min be wulo koro sidi be boyi bo te dina ko yewo c'est un phénomène qui est là fendo de baby ala madunga gangu yere nyin gola parce que dana de bora hada madungu nyongote c'est ça la vérité ndalen dila idalen tenna et amenyo mbunyewa il faut instaurer une confiance ala madungu kata nyogona Moussa est comment do foyan 6 ans kuma nga ga hakli chaman damade mo ma ko bi jamana yinna kabini kunungo fo bi koy ama damne na ni président ina koy kabini kunungo mo ko ka bi se kola we abe chifle mo ma ko bi se kola abe chifle la ya abe chifle la nga dongo do koy meke ko tugo dola parce que ni handa madum madanyo ngona uma nyom blasara alors ko ko ni abella banka ketindi la banka keti amani na ala fa ala ka hakili nyumande damma jamana ya nga jamana de anga na son tugo shila mbedeli ka fonga kuma usimfe wa mbesigi kuma inka kuma yi kuma koroyi nga awde ba kuma ngoro doka temenga parce que ade ba manawu aw go to du ngandu nete to du ay anga dimi nga anga na funu anga dimi nga anga na funu kurama anga jamana minna jamana ya anga jamana de ala ya ande ka anga tege anga jena anga la harabele jele adla yoro dme ya o yanka tine kan sigilen do o ya haklima ya yewa ni ande saraka développer ni ande saraka nye ni ande saraka kemie o e ma wera no yede non o ya onde no il faut que vraiment on ait le courage en yere ka wuli ka jo o wuli ka jo mi na ma fo mo ka wuli ku jo ni aywa keba yere no fe bu dado dina ko jamana ko la bu dado ni na bu dado politique la bu dado jumena o ma digo yere be munyini Moussa Bokar be munyini aller de côté balader balaba etc. Non, il faut faut pas nous distraire na ma anda do la amba do jumena am dada do ma wera mendala joni yoro jumena no tigila mote adado aka afasukola ebna yere wulo ya minen nawa ene bela jele jamana kelim moy ene dina kala femere kala o koso ne jamana yere ko nda kana do akuma yere la to non quand même ngo fana radicalisme do di radicalisme de o fana radicalisme do de ma bela jele ga don na medu anga ando jugo anga don ando jugo te ko re laliko amba nyini de ko inka dla amba nyini ko inka dla parce que na yere dama ma fara nyonka ka nyon deme ko inta ka dla de jamana mi sigi ba ni yata abbi ko non to ni shegi o islami ato fana e dina muwi o dina mo hakemi mbambulo de hakebu bulwa anu bela jeli kele yala am se ka to ko an wa jamana o be firi ko anda te wala non. Donc il y a le radicalisme politique aussi, il faut il y a le radicalisme religieux, il y a le radicalisme politique. Et d'ailleurs partout où il y a
querelle entre les différentes confessions religieuses, ça a été toujours instrumentalisé par les politiques. Nous ni Shia do baw kunkari ñona ni ethnie do baw kunkari ñona ni dina do ulu tesson ka perdu. Non, ils sont prêts à tout faire. Et ça, il faut qu'on soit vigilant. Anga do no te kuma chama fora jamana ina nan kuma ke hakilima we samba to ranye bloqué bo ñon kama mena. Non, mais on va pas le faire. Ayi an to ke obe mingi an to ke ka bloqué ba bo ñon kama ka wuli boli ñon ko ni bere fugula obe bi ave obe ñon na dina mo ayi aw nga dina mo to ke ayi anga dina mo to ke kumu mo ma ke bi fana anta ke ni ala sona aw nga dina imbe joli de ke aw te chili ke ambe dilali de ke ambe ante tinyani ke ambe ben de ke ante mawfara ni ala sona ni ala sona ni ala sona. Le reste hakli de beau au géré ni endu jamana dina mimbala be million bo dina sigoro abe million bo o ka ala abe million bo benita ibaba. Mais malgré tout ça aussi que les jamana kilena, au moins ils ont eu l'intelligence d'être ensemble. C'est quand même extraordinaire. Ulu ere katani milliards, mais dina mimbubula katani millions. Dobe saga bateau, dobe nyame bateau, dobe mishi bateau, dobe waraningalani bateau, dobe ngom bateau, dobe nim bateau, dobe abedebi. Ah mais c'est extraordinaire. Mais au moins ils ont eu l'intelligence d'être ensemble. Pas ngani jamana ya ka fuka umbe kelela o ka ba ko kuma de o. Jamana yi saka kele. Non. Jamana yi majorité bebe dina kelela. Am bebe kira kele no fa. Kitabu kele ne bambulu. Dina aketoro wi kele ne o. Les petites divergences d'école e wajibi de o fami ye diebe taye faut ka diɲɛ wuli bɛɛ bɛna don ko min na bamanan bɛ don a la fila bɛ don a la bozow bɛ don maa wɛrɛ bɛ don bɛɛ n'i tabiya bɛ don a kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ fɔ ɲɔgɔn k'o la dɔɔni hali ye cogo la o bɛ se ka kɛ wa ni maa min t'o faamu fo n'i kɛra bamanan ye n'o tɛ bɛɛ kɔni b'o fɔ ala ka bɛn sababa ma baara in ala ka kɛ hɛrɛ ye denmisɛnninw hali bi ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka sabali di u yɛrɛw ma baara n'i y'a daminɛ a daminɛ man gɛlɛn dɛ f'a laban cogo o k'u jija n'i ye baara daminɛ maa o maa ye dilanlikɛla ye dɔ bɛ f'i ma maa o maa ye dilanlikɛla ye e ni sitana de bɛ ɲɔgɔn na parce que ale tɛ dilanlikɛlaw fɛ o tuma dɔ ka f'i ma dɔ ka k'i la i ka sabali fɔra ala kira ye a fɔra sahabaw ye a fɔra muminu ɲumanw ye sabali bɛ fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye maa sabalilenw de bɛ se ka ko dilan a ka kɛ koba ye a k'a jija sabali la dɛ a k'a jija sabali la ya rabbi